Ya vamos llegando, mi gente, vamos llegando. Ibiza City. Señores pasajeros, bienvenidos a Ibiza. Se nos transformó el mío en alegría, yo. Hasta que la señal luminosa Oiga, siempre es... los compartimentos superiores ya que el equipaje de mano Siempre da nerviosismo viajar en avión. Sus pertenencias y crearnos alojarse en el bolsillo delantero. Les informamos que hemos abandonado una pista de aterrizaje a partir de El que diga que no es porque, mejor dicho, pues... Los dispositivos electrónicos que no puedan ser manejados cómodamente con una mano, como ordenadores portátiles, deberán estar apagados y asegurados junto con su equipaje de mano hasta la apertura de puertas. Recordamos que no está permitido fumar hasta su llegada a las zonas habilitadas al terminal del aeropuerto. Muchas gracias por su colaboración. Ladies and gentlemen, welcome to Ibiza. Please keep your seatbelt fastened until fasten seatbelt sign is turned off. Take care when opening the overhead compartments as the hand luggage may have moved during the flight. Please make sure that you take with you all your hand luggage and personal belongings, including anything in the pocket in front of you. We inform you that we have just left the runway. From this moment, you're allowed to use your mobile phones. Electronic devices that cannot be easily handled with one hand, such as laptops, must be turned off and secured together with your hand luggage until the doors are open. We remind you that smoking is not permitted until you reach designated areas in the terminal building. Thank you for your cooperation.